جان. فرات تو درم اینجا ایستاد. بارون در کجا؟ بارون در کجا؟ مسلم در رو خلف کن. هیچ کس به خانه نداره. نسرین هم در بابا. اینجا بیا جانکم. نترس جان بیبی. پسرم تو چی کار کردی؟ بارون رو از اینجا، زود از اینجا برو. رف مادر جان، من مادرم نرسید. با مادرم چی کار کردی؟ مادر جان. بارون پسرم چی کار کردی؟ تصادفاً شدمک. شد پسرم آرام شو. مرا انتظار شو. آرام شو. نسرین چی شد؟ نسرین اکا بارون اگر من میدم اومدم میپروند. فرات برجیانت مشغول شو. نسرین دختری خاله آرام شو. سلاح رو در کجا موندی؟ سلاح را پنهان کردم. در کجا؟ در مابین کرسی ها پنهان کردم. نترس بچه. حاضر مادرت می آید. نترس پسرم، هیچ چیز نشده است. خدا تو را زند. با مادرم چی کار کردی؟ دمت رو گیر. چی داد میزنی؟ زودتر رفته با اکی عکیب خبر ده. شد من خوبم. تو رفته عده رو بین یکون دیوانگی نکنم. من بیهوده ترسیدم. همگی خراشیده است. چی خیل خراشیدن؟ مادرم را قریب کشته. مایه فرات تو خواهرت رو بیرون برار. یاری تجیلی را جیزنید. خدا غم شما را خورده است. زود شما میابید، نترسید. بس لعنتی. خانه رو بازار کردید. من از این مادر را درم. خدا جزای شما را دیاد. نترس پسرم. اما که در همینجا شد. آرام شو. شیر بچه من. از درس قریب کودکم را میافتوندم. آمینه تو در کجا بودی؟ مادر جان با آسیه مشغول بودم. روزگر با تو شیر جوشاندم، بینوش. پسرم چی شد بچم؟ ملک زود دختر را فریاد کن. زن زدم ولی مشغول بود است. کمی پس میایم گفت. خدایا ما را حمایت بکن. اکا چی کار میکنیم؟ اگر اونو شکایت کنم چی؟ تو پریشان نشو دختر خاله. هیچ چیز نمی شود. تو هم با پایان فرا. من خوبم، غمگین نشویم. چی در غمگین نشویم؟ با احوالاتو نگاه کنید. روزگر در کجا؟ او سخت ترسیده است. فوراً او را یابید. حاضر من میابم. مادر جان خسته میتوانید بیاید به اینجا گذارید. مایلش ایستا. جناب کندل چه شد زنک؟ با کودک چیزی شد. چه شد؟ میلرزد، نفسش میگیرد. مادرم میگوید که به دختر من برید. با شما بچم روزگر بچم با من نگرد. روزگر یک طرف ایست، کمی هوا کشد. مادر جان داره روزگر در کجا؟ در آنجا در سمکه. در کجاست؟
نرگسه درون ایستا مادر جان شما نجوم به دادم میابد در کجا باشد؟ شما چه تمرادم هستید؟ اول مادرم رو پروندید اکنون دادرم رو بس هست با پایت سنگ افتاد باری من میکنی با اینجا آمده با کالت نامه را روان میکردی هم به این دوچار نمیشدی هم در دستت پول میشد روزگار و دکتر زنگ زدید؟ زنگ زدی خاله جان با نقلیات به دکتر برم دراز کشد باز بدتر می شود خوبتر شینونی با دادرم چی کار کردید؟ نرفته دور ایستید دادر جانم بیا روزگار بیا نفس کش بین من در همینجا پسرم اگر با او یکون چیز میشد غمی پدرت به من کم بود که باز غمی تو را خورم تو چی میخواهی که تمامی عمر در حبس گذرد مادرت درست میگوید تو دیوانه شده ای پسرم عقلت را خورده ای بس کنید به من فشار نارید آفرین با تو گذشت دادر جان گذشت بیا از اینجا رویم چه خیلی آدم هستید ها با شما نفرت دارم خب کن مادرت تو را هیچ تربیه نداده است شما تربیه گفتید تربیه دادنی شما را دیدیم آده این کس مادر کلامت هستند نه مادر کلانی ما نیستند اگر یک ذره پدری ما را دوست می داشتند با ما این طور معامله کردن را نمی موندند زنی پسری شما تیر خورد می دانید پدرم چقدر مادرم را دوست می داشتند روحی پدرم این را دیده چی طور سوخته ایستاده باشد لعنت به شما و به خانه شما همه وقت خوبی میکنیم چرا با ما این روی داد من هیچ چیز رو نمیفهمم روزگار ایستا میافتی جوابی همش رو میدهید رو از پسی کارا چوکی تگی پا نکنم تو کی را تگی پا کردن میخواهی تو خودت را کی میشماری توبه گم شو از پیشم که فلاکت روی میدید به مادرش رفته است از این ترزن چخل فرزن همی شد دختری خلا تو به نزد آنها رو پریشان نشو بارون رو به یک جا روان میکنم به خانه من میرود باز به کجا میرفت جانکی من با تو چی شد البته ترسید نفس گرفته نمیتوانست زخمی خورده که درد هم نمی کند
این حالو احوال را بینید. نبیرم با نبیرم دشمن شده است. شما هم میدونید که بیگناه نیستید. یعنی او هم کلین شما است، ولی این واقعه رو بینید بچه هایش چیکار کنند؟ مگر دروغ است؟ وای بیچاره زن از همش بیخبر است. از کجا میدوند که مراد اول نسرین رو نکاح کرده گرفته است؟ شاید اگر میدونست اویله دار نمیشد. خب اوزلیم خب. مادر جان، من اوسیم رو خبر گیرم. برای کار را کلان نکردن باید آنتیبیوتیک قبول کنید. زخمتان را تازه کرده استید و دستتان زور نبیارید. شفای کامل میخواهم. سلامت باشید. تشکر عکیف. بیا. دیدی هیچ چیز نشده است. من با وای آدم باوری ندارم. یک بار زخمتان چطور گفته نپرسید. انیق آدمی تندل است. مادر جان دستتان رو به دیگر دختر نشان دهید. دخترها آرام شوید. من کمی به خدایم. ما چی رو انتظار مادر جان؟ با فکرم خب نمیکنم ها؟ تو چیکار کرده ایستاده ای؟ الو، شکایت کردن میخواستم. چیکار کرده ایستاده ای؟ تو دیوانه هستی؟ شما به سر من بلا شدید. دیوانه رو بین. اصلا گم شو. با دخترم نرس. در جایتان شینید. کلابرم نرس. تو فکر داری که به جزا میمانی؟ گوش کنید، خب کنید، وگرنه من خب میکنم. باز یکان خطایی کنید میکشم شما را. امشب به حضور خواب رفت دختری خاله. در قلف است. به جا نمی روند. اکا بعد چی می شود؟ اگر اونها سحر به پلیس خبر دهند چی؟ امشب به جا نروند. پگاه الهو به جهنم روند. اکا اگر اونها پسرم رو حبس کنند من زندگی کرده نمی توانم. چی میگویند؟ همگی یک زخم خورده است. کندال بچه جوان تیر پرانده است. این مگر یگان جزا ندارد؟ کی گفت که سلاح در دستی او بود؟ اگر یگان کس پرسد. امروز باران در خانه نبود. فهمیدید؟ یعنی چی طور؟ نه آمده بود میگوید. در خانه رفیقم ایستم گفته از من اجازت گرفته بود. در سلاح هم ایز پنجه اون است. گل زد در دست من. بعد از برآمدن آنها خانه را نقص تازه میکنید. ولی زخم چی؟ خواهرم با عقل باش. شاید افتیده باشد. از کجا میفهمند؟ اگر عکیف را شاهد کنند؟ هیچ چیز نمی شود. عکیف را پدرم خواننده است. به ما خیانت نمی کند. کندال وای سلاح را خواهی نخواهی گردانده میدیهی. دیدی به سر ما چی آورد؟ مادر جان. مادر جان نگو. وای سلاح را در خانه دیدم نمیخواهم. مایلش مادر مایلش. روید خوب روید. تو فکر داری مردی با سلاح تهدید کردن است؟ رفتاری تو را مردانه گفتن نمی شود. این بیعقلی است. شما فکر میکنید که من پشیمان میشوم؟ انتظار نشوید. از آن روزی که آنها آمدن ما آرام نیستیم. بیا مان، این را از کی یاد گرفتی؟ وای زن از شما خبر هم ندارد بچم. با 3 فرزند بی پول ماندند. آنها یگانه امید دارند زمین را فروخته از نو به پا خیزند. مگر تو این را نمیفهمی؟ چون که فقط با فکر عمکت کار میکنی ها؟ مثل پدرت نه، بلکه مثل عمکت جاهل شدن میخواهی. همینطور؟ من خوبترش سگی عمکم میشوم چون که پدرم فرزندش رو از خاطر برآورده بود. باران، راه انتخاب کرده ای تو درست نیست. با عمکت مانند شدن خواهی حبس میشوی. میفهمی؟ مثل شما شوم.
حالان که شما هم مثل عمکم شدن میخواستید. در جایت شین. شین در جایت. اکا لابه دختر خاله. اکا دختر حقیقت رو میداند. چی؟ چی میگویی؟ پیش از به حجره در آمدن از من پرسید که شما تا کی حقیقت رو از ما پنهان کردن میخواهید. کی این را گفت؟ وای دختری دیوانه؟ نه دیگرش. از کجا میداند؟ هیچ ممکن نیست. اکا نباشد چرا این دور گفت؟ شما مرا بی عقل فکر میکنید گفت. وای درباره زمین شاید گفته باشد. مادرش با محمود صحبت کرده بود. انشاءالله همین طور است. اکا من میترسم که آنها حقیقت را میفهمند. دختر خاله تو تماما نترس، فکرم نکن. این سر را من، تو و مادرم میدانیم. این سر با ما با آن دنیا میرود. تو رفته دم گیر. رو. چندین سال در حبس روز را ماه را حساب می کردم. در بری فرزندم بوده نتوانستم. به وای رسیدن او را ندیدم. تو میدونی این چطور زخم است؟ شد تقا، هر کس هم خطا میکند. شما جزایتان رو دیدید؟ بله دیدم ولی گذشت. نه حالا هم در اینجا شب و روز چشمم را پوشم نپوشم در نزد چشمم است. تو میدانی کاری که در یک ثانیه میشود تا آخر از نظرت دور نمیشود. تو همین رو میخواهی. تقا اگر وی رو کشتن میخواستم از سرش میپراندم. من فقط خواستم که از اینجا دفع شود. بچم تو مافیا هستی. کارد انبور سلاح تو به این حوزیسه نمیتوانی. برای همین میگویم که عمکت به تو ضرر میآورد. شما اینجا زیسته نمیتوانید. او پدری تو نیست، پدری من است. خوب رو.
نترسیدین منم. چی میخوایی؟ با شما صحبت کردن میخواهم. من با شما صحبت کردن نمیخواهم. تنها یک چند دقیقه التماس. به خاطر پسرم اومدم. فرزندهای من هم تیر خوردن مادرشان رو دیدند. باران حالا جوان، خونش گرم است. فرزندهای شما رو هم خدا به شما بخشد. مگر آنها یگان وقت خطا نکرده بودند؟ پسری من مورچه رو هم آزار نمیدهد. این جنجال ما رو دیده نادرست فهمیده است. از من چی میخوایی؟ پسرم رو ببخشید. یگانه امید من باران است. معنای زندگیم. شکایت کرده حیات او رو نسوزانید. همچون مادر از شما التجا دارم.
ба куҷо? کمی کار دارم اشتیای توم. дастатон чӣ тавр аст модарҷон? хуб ҳастед? хубам, парешон нашав. сабаби падарам аз ҳамаи онҳо дуртар зистанашонро фаҳмидам. акнун дар бораи ин гап назанем мешавад. магар дурӯғ аст? ҳозири мисле ки ҳеҷ чиз нашуда субҳҳо надоранд. омина, як лаган тайёр карда ба онҳо бурда деҳ. дуруст гуфтед модарҷон. бечораҳо аз дина шаб ҳеҷ чиз нахӯрдаанд. ман мебарам. тушин узлем. омина мебарад. алло, ҷаноб. سیبیل گوش کن. جیانی مرا بارون را میدانی ها؟ برو به نزد تو روان میکنم. вале ҷаноб. برای وی نه. تا زنگ زدنی من در آنجا میستد فقط همین. меистад ҳа? در آنجا شنه تلویزیون تماشا کند. ман ба кор бояд равам. яъне дар хона танҳо мемонад? امروز در خانه باش. خوراک پخته میدهی بچم گوشنه نماند. ها اگر یگان کس پرسد از دین نصف روزی در خانه تو بود. аз нисфи рӯзӣ? шаб ҳам? ба бало дучор шудааст? هرچی میگویم بکن. سوال دادن کاری تو نیست. апа бо кӣ суҳбат кардед? аз ҷои кор занг заданд. ҷони ки дар бало будааст? чӣ? худатон ҳозир бо телефон пурсидед? ҳа, ошпази мо дар ошхона замбурӯғ пухта хӯрдааст. заҳрнок будааст. мурдааст? не ҷонакам, худо нигоҳ дорад. бемор шудааст. барои ҳамин занг заданд? хӯроки нисфи рӯзиро ту пас гуфтанд. барои ҳамин. ту чӣ истодаӣ? ягон чиз бихӯру бирав. не, имрӯз ба мактаб намеравам. чаро? беморам. каме меъдаам дард мекунад. оиша! лавай модарҷон. борон хуб асти писарам? хубам, хавотир нашавед. дар назди тағоят ҳастӣ? амакам заврақро фиристодам. ба куҷо? намедонам модарҷон. маълаш, хавотир нашавед. хайр. субҳ бахайр. ба шумо субҳона овардам. барои шумо шояд ба хайр бошад, вале лозим не. мо каме пас меравем. ман дар инҷо мемонам. аз дина боз як бурда нон ҳам нахӯрдаед. гиред бачаҳо, ақлан шумо хӯред. кушта натавонистед, акнун заҳр дода куштаниед. ту чиҳо мегӯӣ духтарам? тавба гӯй. аҳволат чӣ хел? саломатият хуб ҳаст? акнун ақлатон гирифт ки мепурсед? наранҷед. духтарҳо каме дар ҳаяҷон ҳастанд. бо иштиҳои том. حیوان من تو را ҷандал! аз ҳад нагузарон. مادر دخالت نکنید. бо бачаҳо баробар мешавӣ. ба ҷоят шин. бишин. ту чӣ кор кардӣ? партофтам. лаганро ба поён партофтӣ, ҳа? илова бар ин ба назди онҳо. хуб кардӣ. ба ин ҷо омада хатои калон кардем. дар охир фаҳмидед инро, модарҷон? ҳама чизро ҷамъ карда зудтар аз ин ҷо равем.
اپا باوریم نمیآید مرا به این احوال به مکتب روان میکنید. امتحان نزدیک است. یک روز نروی از درس قفا میمونی. ولی من بیمارم. تو بیمار نیستی اویشا. گفته خود رو بیمار کردی. با تو یک دو چیز تیار کرده بودم، گرفتی؟ زودتر. میلش میگیرم. اپا شما چیکار کردید؟ مویهایت را نسترشان نکن. زودتر برو. رف. ای خدا. گذر. توشین. من چای مونده میویم. با تو کمی گپ دارم. چی گفتنی دارید گوید. ما از اینجا می رویم. در پایان مرا انتظار شوید. من شما را تنها نمیمونم. دخترم مادرت رو نمیخورم. دو گپ دارم. زودتر. شد اپا جان، این سحر به شما چی شد؟ من به کار دیر بکنم. رف. باز چی شد؟ شتاب کردم سونکم را از یادم برآوردم. گیر. رف. زودتر رف. رف اکنون. او کی بود؟ هیچ کس. به فکرم مهمان داشتی؟ ناراحت کردم. خواهرم بود. یک چیزش را فراموش کرده بود. اینها چی هستند؟ گیر اینها را. رو در استانبول خانه اجاره بگیر و شما با یک چند وقت میرسد. چرا این طور کرده استودید؟ دیدی اینجاها برای تو نیست. بیرو از اینجا. همش را از یادت برار. روی خاطر بارون کرده استودید؟ از بالای نبیراتون شکایت نکنم گفته. بچه هم خطا کرده است. من گوش او را میکشم. دستی تو باشد 10 روز نشده شفا مییابد. اینها را گیر و از پس زندگیت شو. با مهربانی شما حیران ماندم. با جیانتون شکایت نکنم گفته همه زرتون را آوردید. لیکن وقتی که نبیره هایتون گوش نموندند و ما رو فریب کردنی شدند هیچ چیز نکردید. من از کار کندل خبر نداشتم. خواهی زمین را به کندل فروش، پولش را از بالای این گیر. اینها را گیر، به شما به 1 سال میرسند.
мурод шуморо бисёр дӯст медошт. шумо маро дӯст намедоштед, вале рӯи хотири ӯ шуморо ҳурмат мекардам. аммо акнун ҳурмати ман ҳам намонд. абру бисёр хуб номи манро ҳам медонистаед. якум бор аз даҳони шумо шунидам. چی قرار میدهی؟ заратон дар шумо истад. ман фақат ҳаққи худамро мегирам. духтарҳо, ҷомадонҳоро гирифта дар пеши дар интизор шавед. گیر осим бё ба ҳуҷрат меравем. ғамгин нашав, ба истанбул равем, дигарашро мегирем. айлаш телефонҳоро бидеҳ. албатта ҷонакам, ман муваққатӣ гирифта будам. вай, агар фикратро дигар карда бошӣ, ман заминро мехарам. ман замини мефурӯхтанӣ надорам. биё бо ту ба як нарх биёем. вай заминро ба ту фурӯхтанӣ будам, вале акнун ба ман тилло диҳед ҳам намефурӯшам. беҳтараш тӯҳфа мекунам. ба ту ҳаргиз намефурӯшам. мефурӯшӣ абрухоном, мурда мефурӯшӣ. инро худат ҳам медонӣ. маро тамоман намешиносед. чӣ кор карда метавонам, ҳоло намедонед. маро гӯш кун, зани шаҳрӣ. агар ба ман зарар расонӣ, ман ҳам мерасонам. сахт пушаймон мешавӣ.
алё амак, маро чаро ба ин ҷо фиристодед? Дигар ҷо набуд? писарам, ақли ҳеҷ кас кор намекунад ки туро дар он ҷо кобад. дар ҳамон ҷо бош. маро меҷӯянд? не намеҷӯянд, вале бо тадбир будан лозим. ҳа борон, ба Сибел гуфтам ки ту аз нисфи рӯзӣ дар он ҷо ҳастӣ. дамгир. инро бин, як такси ҳам нест. инҷо чӣ бадӣ дорад? дар асл мисли ҷаннат. тавба, ҷаннатро бинанд. ба фикри ман инҷо ҷаҳаннаму кендал шайтон аст. боронро ҳама зиёд набароред. ӯ ҳам аз кендал камӣ надорад. шуд духтарҳо, ором шавед. модарҷон, ба кадом тараф меравем? ба полис агар равем дар дигар тараф аст. меҳмонхона меҷӯем. чӣ меҳмонхона? модарҷон, ба фурудгоҳ намеравем. духтарҳо, заминро нафурӯхта ба куҷо меравем? майлаш, аз болои борон шикоят намекунем модарҷон. аввал ягон ҷой истодан ёбем. рафтем. ман дар ин ҷо асло намемонам. меравам. ада, рафтем гуфтам. алло, ҷаноб, янгаи абру ва бачаҳо меҳмонхона меҷӯянд. чӣ? чӣ шуда ка онҳо шикоят карданд? исто духтари хола, ба борон тааллуқ надорад. байзан бо бачаҳояш меҳмонхона меҷустанд. меҳмонхона? ба кадомаш мераванд? ризо, аз пасашон рав. занг зан. албатта ҷаноби кинрал. итоат ҷаноб. шуд ҷаноб, шуд. хуш омадед. ба мо ду ҳуҷра лозим аст. ҳуҷраи холӣ надорем. тамоман нест? якта ҳам мешавад. ду кат бошад шуд. барои шумо надорем. барои мо? ҷо нест, надорем хонум. рафтем. дар саваш интизорам. туро ёд кардам. малика, биё пушти маро мол. ба ҳама ҷоям дард даромад. вай модарҷон, ойгул занг зад. бо номзадаш ҷанг кардааст. фотиҳаро мегардонам гуфтааст. бисёр гирья кард. ман як рафта хабар гирам. ё тавба, ҷанги онҳо ҳеҷне ки тамом шавад. ман ба ту мегӯям ки ин тавр намешавад. духтар каме паст меояд. ман набошад равам. майлаш, вале зуд баргард. кендали аҳмак аз паси мост. ҳамаш кори ӯ аст. бале модарҷон, чаро рафта аз болои борон шикоят намекунем? ҳозир фақат дар фикри он ҳастам ки заминро фурӯхта аз ин ҷо равем. модарҷон, яъне онҳо беҷазо мемонанд? ада, ба фикрам ту кори худатро аз ёд баровардӣ. ба сайру гашт меравам гуфта 3 рӯз гум шудӣ. дар куҷо будӣ намедонам. ин магар баробар аст? борон маро напаронд. модараш силоҳро мегирам гуфта нохоз шуд. ту бошад 3 рӯз гум шудӣ. то ҳол намедонам дар куҷо будӣ. гапро дигар ҷо набаред. ман ҳеҷ касро напарондам. ин гуноҳ аст. акнун чӣ кор мекунем? намедонам, фикр дорам. ман дигар дар ин ҷо истодан намехоҳам. ба Истанбул бармегардем. ада, 3 танга пул дорем. ба Истанбул баргашта бо ин пул чӣ кор мекунем? хуб ҳастед? дард мекунад модарҷон? дард намекунад, хубам. ба куҷо меравем? ман ба куҷо рафтанамонро медонам. рафтем. рӯзгар? рӯзгар, ба куҷо меравӣ? диде фикр кард ки памук аст.
эне памук дар инҷа чӣ кор мекунад? Ба фикрам кендал кушта хурд. рӯзгарҷон вай гурба аст, памук не, вале бисёр монанд аст. мондаҳои кор. саломат бош духтарам, хуш омадӣ. қурбони ту шавам, гурбатро гум кардиях? не, харгӯшашро гум кардааст. аз мо наранҷед, ба ҳавлии шумо беиҷозат дар омадем. ҳеҷ гап не, шумо меҳмони мо ҳастед. ташаккури зиёд. маззаашро начашида ба куҷо меравед? марҳамат. не, рафта намемонем. ҳаққи чашматонро гиред. биё бачам, нав пухтам, гармакак. марҳамат, гир. марҳамат, ба назди дастархон. бисёр бомаза будааст, дастатон дардро набинад. бо иштиёитон гиред, ошатон шавад. бале, бисёр бомаза аст. дар ҳаётам интар бомазашро нахӯрда будам. модари ман бисёр бомаза мепазад. мо акнун пули инро пардохта меравем. лозим не. ин тавр намешавад апа. шумо меҳмони мо ҳастед. дар ин ҷо аз мусофирон пул намегиранд. ташаккури зиёд, вале хуб нашуд. шуд. барои ҳамаш ташаккури зиёд. каме истед. писарам меояд, куҷое ки гӯед бурда мерасонад. ба фурудгоҳ ҳам мебарад? ада ҳеҷ гап нашудааст модарҷон? аз берун бисёр бӯи хуш меояд. азони ман тайёр аст? тайёр шуд. салому алайкум, хуш омадед. салом. инҳо азони ту. боз онҳо мусофиранд, ёрӣ медодӣ? вале ба куҷо рафтанашонро намедонам. ба куҷое ки хоҳед мебарам. биёед рафтем. кошки вақтро дошта мешуду ту дар оғӯши ман мемондӣ. кошки инҷоро чунон дӯст медорам ки мисли дар дунё фақат ҳардуи мо ҳастем. сарбанд намешуд туро ба ин ҷо арӯс меовардам. аз ин ҷо ба хона медаромадем. тасаввураш ҳам зебо. малика, як рӯз ҳамаш иҷро мешавад, медонӣ? ба ту ваъда медиҳам. гулам, чӣ шуд? чаро ин тавр нигоҳ дорӣ? ба ман бовар намекунӣ? бовар намекунӣ? раҷаб, ғайр аз ин ҳеҷ чиз намехоҳам. вале медонӣ акам маро лоиқи ту намешуморанд, ҳа? ман ки ва хоҳари ҷаноби Кендал ки? ман туро дӯст медорам ва бовар мекунам. бовар мекунӣ? юсуф мехост, вале қаҳвахонаро ба ман доданд. худо ба шукр кор ҳам нағз рафта истодааст. яъне ҷаноби Кендал ҳам худо ба шукр аз ман розӣ. каме сабр бикун ҷонакам. акнун кори аввал хонаро таъмир мекунам, аз пасаш мешавам. ту чӣ хеле ки хоҳӣ, чизе ки хоҳӣ ҳамон тавр мешавад. баъд туро хозгорӣ мекунам. шитоб накун раҷаб. акам ҳозир аз худ бехуд аст. янгаи абру ба Истанбул баргарданд, баъд нағз мешавад. акнун дар ҳаётам ба трактор нашистам, гуфта наметавонӣ. тасаввур намекунӣ, орзуҳоям амалӣ шуд. бо ёрии шумо модарҷон, ташаккур. ба фикрам бисёр хуб. аз мошини болокушода чӣ фарқ дорад? курнамакӣ накун, аз пиёдагардӣ беҳтар аст. ба куҷо меравем модарҷон? ҳоло ҳам намегӯед? дар замини мо хона аст, ба он ҷо меравем. яъне чӣ тавр дар ин ҷо хона дорем? бале, ин тӯҳфаи тӯёнаи падарат буд.
ташаккур. ҳаққалон имшаб ҷои хоб дорем. ҳаминро хона гуфтед? ин шармандагӣ дар ин ҷо истода наметавонем. ин таф накун. ҳама вақт модарамро ғамгин мекунӣ. ман ба истанбул баргаштан мехоҳам. ман ҳам. вале ин таф рафтор карда боз мушкилтар карда истодаӣ. илтимос. тамом шуд. модарҷон ҳама ҷояш тортанак. дар ин ҷо чӣ таф меистем? ин гуна рафтор карда боз мушкилтар карда истодаӣ. илтимос маяҷон. фақат якчанд рӯз духтарҳо. заминро фурӯхтан пас меравем. кист он ҷо? манам Фират. дар ин ҷо чӣ кор дорад? намедонам. ором шавед. абру хонум ба хайр аст? салом. мо дар ягон ҷо истоданӣ будем, вале дар меҳмонхона ҷой набудааст. ин кори кендал чаро ба мо ин қадар нафрат дорад? ман нафаҳмидам. ӯ бемории рӯҳӣ дорад. хонаи ман дар бари шумо. марҳамат гузаред. не ташаккури зиёд. ман ҳаракат мекунам ки зудтар заминро фурӯшам. бачаҳо дар ин ҷо чӣ хел меистанд? мо ба ёрии шумо эҳтиёҷ надорем. бале модарҷон, дар ҳамин ҷо интизор мешавем. хуб нест бачаҳо, дар ин ҷо зиста намешавад. биёед, рафтем. зер кун. ба номи худо, овози силоҳро шунида дилам кафид. қариб кӯдакамро меафтондам. бисёр гап назан. гӯё ки писар бошад. амаги ҳамсояҳо овози силоҳро шунидем гуфтанд, аммо мо негуфтем. бовар карданд. дуруст гуфтӣ. офарин. мебахшед ҷаноб. чӣ шуд? чаро таъқиб намекунӣ? онҳо рафтанд ҷаноб. ба трактор савор шуда рафтанд. ба кадом ҳол дучор шудани зани шаҳриро бин. бо трактор ба куҷо рафт? ба фикрам ба фурудгоҳ рафтанд ҷаноб. холаи ҳасиба ҳамин тавр гуфтанд. ҳайвон бо трактор чӣ тавр ба фурудгоҳ мерафтааст? ҷаноб, шумо бисёр одами боақл ҳастед. дар меҳмонхона ҷо наёфта чӣ кор ҳам мекарданд? маҷбур шуда аз ин ҷо рафтанд. роҳи онҳо рост ба ҷаҳаннам аст. ҳаминро фурӯхта мерафтанд, хубтар мешуд, ҳа? бисёр гап назан. рав аз паси корат шав. бас ту бошад рафта қаҳва тайёр кун зуд. уф, ба ин одам боварӣ надорам модарҷон. дар ин ҷо ба ман фақат ӯ ёрӣ дод. ба ҳар ҳол акай Насрин, тағои борон. ба фикрам дуртар гардем. Фират инсони хуб аст. боз бо ӯ бад рафтор накунед. марҳамат нӯшед. ташаккури зиёд. ман ба ҳоҷатхонаи шумо мерафтам. дар дарун аз чап. дастатон чӣ тавр? бад не, каме месӯзонад. бисёр ғамгин шудам. ба фикрам мехостед кушта партоянд, магар не? ада, ба ту чӣ гуфта будам? рӯзгарҷон, ақаллан нимашро бинӯш.
шумо ягон харидори заминро мешиносед? албатта мешиносам. ин тавр бошад суроғашро гӯед ман равам. ман хубтараш занг мезанам, ӯ ба шумо ёрӣ медиҳад. алё, ҳасан, дар дукон ҳастӣ? вай ман як шинос дорам, заминашро фурӯхтан мехоҳад. ба ту равон мекардам. ҳозир биёяд майлаш? майлаш, ҳозир равон мекунам. ташаккур барори кор. шуморо интизор аст. шуд. адаҷон, ту рӯзгарро нигоҳ бикун. ман ҳам меравам, модар. не, ада, намеравӣ. дар ин ҷо истодан намехоҳам, меравам. бисёр якрав маро девона мекунад. ҳеҷ гап не, ба шумо ҳамроҳ мешавад. ҳар гӯшашро гум кард, барои ҳамин ғамгин. ман нигоҳ мекунам, парешон нашавед. модарҷон, рафтем. модарҷон, бояд бо шумо суҳбат кунам. баъд суҳбат мекунем, маяҷон. модарҷон, бисёр муҳим. маяҷон, баъд гуфтам, ман кор дорам. ба куҷо рафтанд? ба назди харидор рафтанд. ҳей, роҳро дуруст нафаҳмондам. модар, онҳо рафтанд. ки рафтааст? охир онҳо ба истанбул баргаштанд. шукр, худоро шукр. бисёр хуб. ба худо ки хуб шуд. вагарна ман метарсидам ки боз бадтар мешавад. ҳаматон бисёр хурсанд шудед. насрин, агар хоҳӣ дуд барор, тақсим кунем. Үзлем, ман туро... Үзлем, қаҳватро бар. модарҷон, шумо наранҷед, вале тоқати ман ҳам тоқ шуда истодааст. шуд, апай Насрин, шумо ҳақ ҳастед. алло, ҷаноби кендал, хоҳарам ҳаминҷост. ӯ чӣ қадар дар ин ҷо меистад? шуд, ҳозир заврақро равон мекунам. бигӯ писарам тайёр шуд. майлаш ҷаноб. чой менӯшӣ, мая? туро бо садаф шинос мекунам. садаф, ин духтарам, ин акаи ту рӯзгар, меҳмони мо. агар нафурӯшад чӣ мешавад? мефурӯшем, духтарам, роҳашро ёфта мефурӯшем. аз он рӯзе ки омадем ҳамин тавр мегӯед. аз дастам чизе ки меояд карда истодам, намебинӣ? агар нашавад, бо нархи таклиф кардаи кендал ба дигар кас мефурӯшам. дигар фикр ҳам надоред, ҳа? ягон вақт ҳам набуд. падарам ҳама вақт пешакӣ фикр мекарданд. магар дурӯғ аст? ҷонакам, чаро телефони ту ҳама вақт хомӯш аст? албатта бояд суҳбат кунем. бисёр муҳим. ин телефони мая, аз они ман шикаст. ба ҳамин рақам занг зан. шумо он тарафҳоро медонеда? медонам, вале мо он ҷоро фурӯхта наметавонем. чаро? чунки ҳеҷ кас намехарад. ман шунидам ки маҳмуд дамир харидан мехостад. ин тавр бошад ба ӯ мефурӯхтед. чаро ба назди ман омадед? чунки ҷаноби фират гуфтанд ки шумо ёрӣ медиҳед. ақаллан ба ягон ҷо эълон диҳем. ман намедонистам ки шуморо ҷаноби фират равон модарҷон, кардааст. чӣ шуд? ҷаноб нияти ба мо ёрӣ додан надоранд. рафтем, духтарам. бародар, янгат заминро фурӯхтанӣ омад. чӣ тавре ки маслиҳат карда будем, вале як чиз гуфт
گفتنیم. فهمیدم حسن، فهمیدم برادر. هیچ گپ نیه. براری کار. زنی شهری نرفته است. چیکار کرده است؟ در کجا بوده است؟ حرکت زمین را فروختن دارد. باید این طور نمی کردی. کار را باز مشکل تر نمی کردی پسرم. من چیکار کردم مادر جان؟ اکا اگر نرخ رو پس نمی زدید پولشون رو گرفته کیها از اینجا رفته بودن. من گفتم که وکالتنامه را روان کن، پولت را گیر. خودش خسته آمد. بجای به من کار یاد دادن به اکاد یاد ده. با اکم؟ با زنک شهری یاری میداده است. حاضر حسن گفت. با یک رفیق من یاری دید گفته است. آنها کی رفیق شدند؟ خوش آمدی. درس‌هایت چی طور گذشت؟ خوب. سلامتیت چی طور؟ بهتر. بسیار خوب. من گفته بودم. اپا وای بچه در خانه ما چی کار داشت؟ کدوم بچه؟ بچه ای که از خانه همون برآمد. بارون. رفتنی او رو دیدم. تو بارون رو از کجا میشناسی؟ هم سینفم. هم جنی رئیسی شما بوده است. اجاره پولی رو گرفتنی اومد. مگر شما هفته گذشته پول اجاره رو نداده بودید؟ از یادم برآمده است. ولی پرداخت کردم گفتید. فراموش کردم. گپ رو زیاد نکن. گپ رو زیاد نکردم اپا جان. پریشان شدم. چی جایی پریشانی؟ بچه در اینجا کار داشته است. آمد گرفت و رفت. چی کار داشته است؟ من از کجا میدونم اویشه؟ نپرسیدم. شد اپا جان. چرا شما امروز اینقدر عصبی هستید؟ عصبی نیستم اویشه. برو لباسات رو عوض کن. از وای بچه هم دور گرد. از بارون؟ چرا؟ دور گرد گفتم دور گرد. ماند مادر جان، آنها عقلشان را خوردند. سالچوق تو ҳоло телефони ту хомӯш. илтимос ба ман занг зан. дигар харидор набудааст. мешуд ҳам чӣ мешуд? чӣ иваз мешуд? намедонам. ҳамаашон гапро як карда як чиз мегӯянд. гапро як накарданд, ба онҳо ёд доданд. ин ҳама кори кендал аст. шумо бошед то ҳол боронро ҳимоят доред. рафта шикоят кунем, ҳамаашро гӯем. صدف من حاضر می آیم. روزگار جان، تو از اینجا به هیچ کجا نرفت مایلش؟ نسرین
ака, шумо чаро ба он зан ёрӣ медиҳед? ёрӣ надиҳед, нагуфта будам дилам пора пора мешавад. хоҳарҷонам, маро хоҳар нагӯед. вай зан чӣ гуноҳ дорад? агар кендал ноҳақӣ намекард, ин тавр намешуд. заминашонро фурӯхта кайҳо аз ин ҷо мерафтанд. ҳоло ҳам ӯро ҳимоя мекунед? ман агар тарафдори ту набошам, акаи ту шуда метавонистам. шумо бояд тарафдори ман бошед, аммо шумо бошед ба ӯ ёрӣ медиҳед. вай зана ки аст, Насрин? ӯ ҳам зани Мурод аст, мисли ту. не, дурӯғ. зани Мурод ман ҳастам. ӯ аз болои ман омад, шавҳарамро дуздид, ҳаётамро сӯзонд, писарамро бепадар мононд. хоҳарҷонам, наздик нашавед. ягона одами наздики шумо ман будам. духтаратонро гум кардед, занатонро гум кардед, акнун маро ҳам гум кардед. шумо дигар акаи ман нестед. ту чӣ гуфтанатро мефаҳмӣ? Насрин! ӯ ҳам зани Мурод аст, мисли ту. не, дурӯғ. зани Мурод ман ҳастам. ӯ аз болои ман омад, шавҳарамро дуздид, ҳаётамро сӯзонд, писарамро бепадар мононд. апаат дар куҷо? فریبگار با همه شما نفرت دارم. همه ما را فریب دادید. فریبگار ها ما را فریب کردید. فریبگار ها چرا این کار کردید؟ مایا؟ شما چی قدره که میخواهید ایستید ولی من اصلا نمیایستم. با کجا میروی رئیسه؟ یک جای حل میکنیم. من هم برای همین حرکت دارم. عاده یک دقیقه ایستاده هستم درد دارد. بعد چرا تو چنان رفتار داری که همش گناهی من باشه؟ اون که گناهی شما است. کاش که به جای پدرت من میمردم. کاش که بیا خیز به خانه می رویم. بیا. همش رو میدونم. میدونم که پدرم با خواهرش مویله دار بودند. در حجره رسمی توی را دیدم. نسرین خانم را نگاه کرده به زنی گرفتند. برای همین با ما نفرت دارند. در اصل دختر خوب است. او را هم بفهمی خوب می شود. میلش مادر و ما چی گناه داریم؟ هیچ کس گناهکار نیست.
گوش کن نسرین از مادرت پیشتر با پدرت یک توی کلان آراسته آیله برپا کردند. بسیار خوشبخت هم بودند. پدرت در اینجا زیسته نتوانست، از اینجا رفتن میخواست. بعد نسرین را گرفته به استانبول رفتند، در آنجا کار کردند. نسرین دختری همینجا در استانبول ایستاده نتوانست، بسیار جوان هم بود. در یک ماه یکشم بار برآمدن می آمد. بعد با مادرت شناس شدند، به یک دیگر عاشق شدند. با مادرت عقد نکاح کردن، پس نسرین ماند. ولی پدرت را که دوست می داشت سالهای دراز خاموش استاد. یک کلمه گپی زیادتی نگفت، همش را به دلش نگاه داشت. باوری هم نمی آید. همه این مثل کوبوس است. پدرم سالهای دراز ما را فریب کردند. به فکری شما با مادرم نقل کنم. مگر به همین هم به مادرت مشکل نیست؟ اگر اینا فهمند بغیر از غم چی فایده می شود؟ از اینجا می روید، بگذار همش همین طور ماند. بیا خیز، به نزد روزگار می رویم. اکای فیرت باران برادری ما است. بله، برادرت، پدرتان یک تو. اپای نسرین؟ مادر جان، پسرم در کجا بودید؟ خوب هستید؟ خوبم. تو در کجا بودی؟ در همینجا شما رو انتظار بودم. جانکی من. به نزد اکات رفته بودی دخترم؟ من اکنون دیگر اکا ندارم. امک چی شد؟ رو مادرت به تو نقل کند. بچه به تقا می رود می گویند، ولی باران به من رفته است. سلام. خوش آمدید. انشالله بچه ها شما رو غم ندادن. نه، ما بسیار خوب وقت گذراندیم. مایه چیکار کرده ایستاده؟ با امکی فیرت یاری میرسانم. روزگار تو رزم کشیده ایستاده؟ چی شد مادر جان؟ ادا در کجاست؟ کمی گپمون گریخت، سیرو گشت دارد. باز چرا گپتون گریخت؟ کاری زمین حل نشد؟ کندال شنوردی اجازت نداد. پیش کاری ما رو گرفته است. چرا همه از او میترسند؟ چون که او آدمی بد است مادر جان. بینید به همه بدی میکند. کی میداند با دیگران چی طور معامله میکند؟ میدونم. چای بیارم؟ مایلش مینوشم. ادا تلفنی مرا گرفته است، مرا عصبی کرد. اهمیت نده، بیاید میگیری. اقلا شما دشمنی نکنید. شما زخمتان رو با دارو تازه کردید؟ تماما از یادم برآمده است. این طور نکنید مادر جان، یکی میکروب پیدا کنند. یگان وقت میکنیم. من در بالا داروهای لازمه رو دارم، اگر خواهید میارم. مایلش بیارید. دیر باز نمی آید. البته انیق. اوف،
аз куҷо медонам модарам заминро фурӯхта бармегарда мегӯяд, вале нашуда истодааст. салчуқ, инро бояд ҳал кунем. ман бисёр метарсам. шуд ман ягон роҳашро ёфта бармегардам ба он ҷо. номи дӯстат чӣ буд? шоҳин буд? албатта меёбам. ягон касро мепурсам, нишон медиҳад. салчуқ, қувваи электрикии телефонам кам аст. ба он ҷо расидам, аз нав дар мегиронам. ту ба шоҳин занг зан, ин рақамро деҳ занг занад. майлаш. аслан падарам бояд ба наздам меомад. ӯро интизор будам. баъд амак бачаам занг зад. гуфт ки падарам ба садама дучор шудааст. ваҳ духтарам, иншоалло ки ҳамаш хуб мешавад. ташаккури зиёд. албатта шунидан пас зуд аз хона баромадам. пул нагирифта баромадам. дар кадом беморхона будааст? то он ҷо туро мебарем. вай намедонам, телефонам хомӯш шуд. шумо маро то наздики қалъа баред, бас аст. миннатдор мешавам. намешавад духтарам. амаки ҳоҷият бурда ба оилаат месупорад. лозим не. амак бачам омада мегирад. боварӣ дорам. фақат каме зудтар мерондед. вале ин тавр намешавад модарҷон. инро тоза карда намегӯянд. ин тавр нагӯ майя. ин хел беҳтар аст. ташаккури зиёд ҷаноби фират. ҳеҷ гап не. майяҷон ту адаро фарёд бикун, акнун баргардад. майлаш. гуруснаед? хӯрок тайёр аст, ҳозир гарм мекунам. боз ягон салат ҳам мекунем. илтимос заҳмат накашед. шуморо бе ин ҳам нороҳат кардем. ин тавр нагӯед. мо ҳозир бо рӯзгар ҳал мекунем. рафтем. тағоям тағогариро донанд. бинед амакамро, аз падарам беҳтар моро нигоҳ мекунанд. тағоям ғайр аз дастгирии вай занак чӣ кор карданд? аммо шумо парво накунед. ман рафта гап мезанам. не писарам, ту дахолат накун. ӯ акаи ман аст. ман меранҷам, ба ғазаб меоям. вале ту ҳақ надорӣ борон. ӯ тағоят мешавад, фаҳмидӣ? модарҷон, ада нест. чӣ тавр нест? нест, ҳама ҷоро дидам, нест. лаби дарёро дидӣ? бале, дидам. ба куҷо рафта метавонад? намедонам модарҷон. ҳозир ӯро меёбем. натарс рӯзгарҷон. ада! 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 дигар ҷоро мебинем. эй худо, чаро сарамон фақат дар бало аст. аниқ дар ягон ҷо пинҳон шудааст. барои шуморо ҷазо додан кардааст. худоё, кошки ҳамин тавр мешуд. парешон нашавед, ҳеҷ чиз рӯй намедиҳад.
мебахшед. лабай хоҳарҷон. вай қала дар кадом тараф? аз инҷо роҳи кӯтоҳ будааст. рост бирав, ба дасти чап ки гашти аз пешат мебарояд. ташаккури зиёд. то ҳол телефонаш хомӯш аст. аниқ чизе рӯй додааст. не модарҷон, ин таф нагӯед. шоҳин? ада? уф, туро дида хеле хурсанд шудам. аз шиносоӣ хеле шодам. манам бисёр шодам. аз ман наранҷ, вале ман каме шитоб дорам. пулро медодӣ? ҳоло боз ба фурудгоҳ бояд равам. пул дар бар надорам. яъне чӣ тавр? вале салчуқ гуфт ки ин қадар пули каронро гирифта намегардам. медонӣ ку ман донишҷӯям. шуд парво накун, меёбам. вале агар хоҳӣ туро аввал ба хона барам. кадом хона? дар кӯча интизор мешавӣ. каме дамгирӣ хуб мешавад. майлаш, вале зудтар бош. майлаш, рафтим. каме сайру гашт мекунам гуфта инҷо омада наметавонист. беист истанбул рафтан мехоҳам мегуфт. боз истанбул нарафта бошад. пул надорад, ба куҷо меравад? аниқ бо ӯ ягон чиз рӯй додааст. як дақиқа нақлиётро доред? чӣ шуд? ба куҷо? дар куҷо будани адаро ман медонам. шумо дар ҳамин ҷо истед. модарҷон, ба куҷо? ана омадем ба ин тараф. аҳамият наде, хонаро нағундоштаам. ҳозир. хуб. салчуқро аз куҷо мешиносӣ? дар истироҳатгоҳ шинос шудем. дар ҳамон ҷо кор мекард. баъд дӯст шудем. ҳамин тавр? коре намондааст ки салчуқ накарда бошад. ба фикрам аз ин ҷо нестӣ? бале, хонданӣ омадам. ҳозир меоям. ада, бисёр монда шудӣ. каме бинӯш. марҳамат, бишин. ором шавед, модарҷон. акнун худамон мондем. ада! бисмилла. ада! борон! ада! писарам, борон! ада! борон! ада! چه شد ابرو خانم؟ یا اینکه در خانه‌ات موش را دیدی؟ میگویم که بدریان خانه‌ای که برمیگردی زده برآمده نمیروند. دخترم کجا کردی؟ تو چی میگویی؟ کدام دختر؟ آده در کجا؟ دخترم رو برگردان کندال. بسم الله. در یکم روز دخترت رو گم کردی تا اول رفته عقلت را به جایش بیار. میدونم گم نیست. تو او را دزدیدی. الله الله، آب و هوای اینجا به تو نفاریده است. دخترت را عقلت را گم کرده ای. دیدم
از پس ما آدمی تو بود. دخترم را برگردان دخترم را. янга илтимос ором шавед. زمین را میخواهی بگیر از تو باشد ولی دخترم را برگردان. تو چیا میگوییم؟ ما راهزنیم. دخترت رو دزدیده چیکار میکردیم؟ اگر با او یگان چیز روی دیت همتان پشیمان میشوید. باران هم تو را هم پشیمان میکنم. همتان را حبس میکنم. دخترم آرام شو، آرام. با ما هم نقل بکن. آده دخترم. به فکرم تو حال هم نفهمیدی. باران دخالت نکن. شما در کجا بودید؟ دختری تو در اینجا نیست. گوش کن، گذشته شین. دخترت رو میابیم. گیر دستت را. اکنون به هیچ کسی شما باوری ندارم. هی داد و وای نکن. ما به دخترت هیچ چیز نکرده ایم. سر شما کرده از قدری خانم. تمام مهمان خانه ها با ما رد کردند. خریدار را هم ترسانده است و از پس ما آدم ماند. دختری من گم است. دختری مرا پسر شما دزدیده است. با سلامتی تو. چرا اینقدر بازی داری؟ من فقط پول رو گرفته رفتن میخواهم. اگر نیابی مایلش کوچولو یک صبر بکن. من تو رو فقط آرام کردن میخواستم. تو جواب این رو میدهی. اگر تاری موی سری دخترم ضرر بینه تو رو میکشم. گم شو دیوانه مگر. янга илтимос. مادرم در کجا؟ در همین جا بود. مادر! سگی دیوانه به پیشش کسی ناید میگزیده است. به کجا رفته باشد؟ تا حال برنگشته است. تلفنش هم خاموش است. آرام شو زیبویک. چی در آرام باشم سالچوق؟ من چرا تا حال او را انتظارم؟ تو توسط اینترنت به من بلیت بگیر. در فرودگاه مرا پیشواز بگیر. زیبویکی من کار دارم. با اینترنت وقتی در اومدن هم ندارم. با شاهین زنگ زن. زودتر باشد سالچوق. قوه الکتریکی هم تمام شد. چیطور برادر؟ عروست رو به استانبول روان نکنم؟ با سرم بلو کارم. اگر به اینجا آید دردی سر می شود. مادرش شاید شکایت کند. با من چی لازم؟ پدرش مرده است، گم شده است. این هم انیق نیست. مفلس شدند. در کوچه مانده است. اکنون من چیکار کنم؟ وای در خانه انتظار. رود گم شود. بله جنابی سردار. ابرو شنویردی رو من پروندم. فهمیدم نسیم خانم، ولی سیلا را از کجا یافتید؟ ابرو خانم؟ نکن. چیکار میکنی تو؟ آرام باش خوشرویک. نرفت به من، تو مستی. بیا از من نگریز، بیا. نرفت به من. اینسان با دوست داشته رفیقش همین طور رفتار میکنن. سالچوق فهمد اگر سالچوق تو را دیدن نمیخواد. تو چی ها میگویی؟ تو دیوانه هستی. چیزی نکرده بودید همش رو نقل کرد. چی کاری که کنی کردن گیرگو. دروغ میگویی. سالچوق اصلا این طور نمیگوید. تو تا حال سالچوق میگویی. هی با اینجا بیا. نرفت من از او بهتر. یاری دیه. شیرینه که من یاری دیه.
جان